السلام علیکم۔ شب معراج کا بیان۔ روایت ہے کہ جس سال آپ کو نبوت عطا ہوئی اس کے بارے میں 12 برس ماہ رجب کی 27ویں تاریخ شب دوشنبہ کو جمعہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر احباب ظاہر خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبرائیل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق کو شوکے لکھا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لا مکان کے مکین، دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے۔ ہوا جبرائیل کو ارشاد زہے اوج مکان اور لا مکان پر میرے محبوب کو جا لے کر جا، اور حکم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو سوائے تیرے تمام فرشتے اپنی اپنی حد پر استقبال کے واسطے آمادہ و مشدد ہیں، جنت کی روحیں آراستہ پیراستہ ہو جائیں، گلمان یاقوت کے طبق موتیوں سے بھر کر نثار کرنے کے لیے لائیں، جب تک حکم نہ ہو سورج نہ نکلنے پائے اور چاند اپنے آسمان پر روشن رہے، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہو جائے، ہر جڑی بوٹی سرگرم مبارکباد ہیں، کوہ سے کہاں تک دل شاد رہے، کوہ سے کہاں تک دل میں مشبر مشرق سے غرب تک جلوہ طور ہو، عرش سے فرش تک نور ہی نور ہو، لاکھ دن سے سو آج کی رات ہے، اور اے جبرائیل تمام اولاد بنی آدم کی قبروں سے عذاب موقوف ہو جائے، اور حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہمارے محبوب کی پیشوائی کے واسطے آمادہ اور مشدد رہیں، جیسا کہ معراج النبوی میں ہے کہ یعنی برق رفتار آتش کردار زہر جبیں زرین زین سیاہ منہ مبارک خوں، اور یہ مشردہ سن کر حضرت نے طہارت کا ارادہ فرمایا، حکم پہنچا کہ اے جبرائیل ہمارے محبوب کے واسطے حوض کوثر سے پانی لاؤ، ابھی بند قوا اور تکیہ گریواں نہ ہوا تھا کہ رضوان دوسرا یاقوت کی آب کوثر سے بھری ہوئی اور ایک تشت زمرد لے کر حاضر ہوا، اور زبان حال سے عرض کیا، ردائے نورانی اڑائی، نالین سبز پائے مبارک میں پہنائے، پٹکا یاقوت سرخ کا کمر سے باندھا، اور حضرت جبرائیل نے تازیانہ سبز زمرد کا ہاتھ میں لیا اور حضور مسجد الحرم میں تشریف لائے، میکائیل و اسرافیل مئے فرشتگان ہمراہی تعظیم و تکریم بجا لائے، حضرت جبرائیل نے باگ پکڑی، میکائیل نے رکاب تھامی اور اسرافیل نے غاشیہ کندھے پر رکھا، اور حضور سوار ہوئے، 80 ہزار فرشتے دائیں بائیں نور کی قندیلوں میں کافور کی بتیاں روشن کیے ہوئے ساتھ ساتھ چلے، اور عجب بہار آ رہی تھی جس وقت حضور کی سواری آ رہی تھی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سربر انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، گھات بو گھات جس گھات میں بات ہو، بات بو بات جس بات میں بات ہو، رات وہ رات جس رات میں بات ہو، لطف اس بات کا آج کی رات ہے، کون جاتا ہے سلطان دنیا ودی،
किस तरफ अर्श पर ज़ाते हक के करीं लेने आते हैं ये कौन रूहुल अमी। कब है वस्ले खुदा आज की रात है, इत्र रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। चांद तारे जलवे में चमकते चले, कहकू सांसेर पाज की रात है। अलगर्ज इस तज़किए वाहत शाम और धूमधाम से बैतुल मुक़द्दस में सवारी पहुंची और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और बेशुमार फरिश्ते जो हुजूर की पेशवाई के मुंतज़िर थे तहियत व सलाम बजा लाए। मोहम्मद मस्जिद अक्सा में हुजूर ने शुक्राना अदा किया और इन सब ने इक्तदा किया और फिर वहाँ से आने वाहिद में 500 बरस की राह तय फरमाकर पहले आसमान पर रौनक अफरोज हुए और आयता शरीफ पढ़ी। बेशुमार फरिश्तों को देखा कि सरो कद खड़े हुए तस्बीह व तहलील में मशरूफ हैं। हुजूर ने ये इबादत पसंद फरमाई और यहाँ नमाज में क़याम फ़र्ज हुआ। इसी आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद तहियत सलाम के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर दुआएं दी और इसके बाद बेइंतहा अजाइबात मुलाहत फरमाते हुए दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए और एक जमात फरिश्तों की देखी कि रुकू में झुके हुए हैं। रूहुल आलमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जब से फरिश्ते पैदा हुए हैं इसी इबादत में मशगूल हैं, कभी और तरफ निगाह नहीं की। इस मुकाम पर रुकू नमाज में फ़र्ज हुआ और यही हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर तीसरे आसमान पर पहुँचे और यहाँ सब फरिश्तों को सजदे में मशरूफ पाया और तमाम फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया, हुजूर को सलाम किया, फिर इसी तरह इबादत में मशगूल हो गए। यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप भी शफाअत उम्मत में कोताही ना फरमाएं। फिर हुजूर ने अपने पाए मुबारक से चौथे आसमान को शिरफ बख्शा और बहुत से फरिश्तों को दो जानों बैठे हुए तस्बीह इलाही में मशगूल देखा। यहाँ नमाज में कायदा फ़र्ज हुआ और इसी आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुशाफा व मुनाका हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मूसा ने बकमाल मुशर्रत आपसे कहा कि शुक्र बे खुदाए जलील का कि जिसने आपका जमाल व कमाल मुझे दिखाया और आज आपको वो रुतबा तकरीब हासिल हुआ कि न पहले किसी को हुआ न आइंदा हो सकता है। ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा आज की रात है, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आज़म पे कोई गया ही नहीं। ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त रहमत इलाही जोश पर है और जो कुछ चाहो मांग लो, और उम्मत पर जो इबादत फ़र्ज की जावे इसकी कोताही में कोशिश कीजिए। हुजूर ने वसीयत कलीमुल्लाह की मुतवज्जा होकर सुनी और याद रखी और इसी आसमान पर बैतुल मामूर की सैर करके 2 रकात नफिल नमाज अदा की। और जिस तरह बैतुल मुक़द्दस में अंबिया अलैहिस्सलाम की आपने इमामत की थी, यहाँ तमाम फरिश्तों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। जब हुजूर ने ये इज्तिमा मुलाक़त फरमाया तो दिल में आया कि काश मेरी उम्मत भी मिसल इसके ज़ाहिर होता। चुनांचा ईदुल मोमिनीन यानी जुमे का दिन अता हुआ। मुसलमानों, साबित हुआ कि ये नमाज वो अतैयाए इलाही है कि पहले आसमान के फरिश्तों का क़याम और दूसरे आसमान वालों का रुकू और तीसरे आसमान वालों का सजदा और चौथे आसमान वालों का कायदा इसमें शामिल है, और तमाम फरिश्तों की फजीलियतें तुम्हें हर नमाज में हासिल हैं। सख्त अफसोस है कि इन पर जो इससे गाफिल हैं ये महराजुल मोमिनीन है। 5 वक्त नमाज को महराज होती है, मगर नमाज भी नमाज की तरह होनी चाहिए। बेगाड़ी टुकड़ों से तो उल्टी गले में पड़ जाती है। वक़ौल मौलाना।
اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ. پھر حضرت نے 70,000 پردے نور کے طے کیے، یہاں تک کہ براق بھی چلنے سے عاری ہوا. پھر رف رف عرش کے قریب پہنچا کر غائب ہو گیا اور ندا آنے لگی کہ حکم تھا کہ اے فلک اب قدم چوم لے. جھک کے ہر ایک ملک قدم چوم لے. عرش دیکھی جھلک اب قدم چوم لے. تجھ پہ شاہ ادنا آج کی رات ہے. چاند حالا ہے اس روئے بے داغ کا، اس کی آنکھوں میں سرما ہے مازاغ کا. یہ وہی گل ہے توحید کے باغ کا، جس کی زلفے دوتا آج کی رات ہے. خلوت خاص میں یہ حضوری ہوئی، کرب ہی کرب تھا دور دوری ہوئی. تھی جو دل کی تمنائیں وہ پوری ہوئیں، دیدہ شوق وہاں آج کی رات ہے. لکھا ہے کہ جب حضور عرش کے قریب پہنچے تو حکم ہوا کہ آئے میرے محبوب آگے آؤ. اس وقت حضور نے چاہا کہ نالین پائے مبارک پاؤں پیروں سے اتاریں. عرش ہلنے لگا. حکم ہوا کہ آئے حبیب میرے نالین نہ اتاریں اور بلکہ پہنے چلے آؤ کہ عرش قرار پائے. حضور نے عرض کیا کہ خدا بندہ موسیٰ کو حکم تھا کہ پہلے 40 روزے رکھیں اور نالین اتار کر کوہ طور پر آئیں. عرش کوہ طور سے کہیں زیادہ معظم و بزرگ اور پر نور ہے، پھر یہاں نالین کیوں نہ اتاروں. خطاب ہوا کہ آئے میرے محبوب، میرے موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم ہوا تھا کہ خاک واریک مقدس کی اس کے پاؤں میں لگے تاکہ اس کو بزرگی حاصل ہو، اور تجھ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم نہیں کہ تیری نالینوں کی خاک عرش کو بزرگی حاصل ہو. دوسری یہ ہے کہ جب میں نے عرش کو بنایا تھا تو اسے قرار نہ تھا اور ہمیشہ جنبش کرتا تھا. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایک رات ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے اور آپ کی نالینوں کا گوشوارہ تجھ کو عطا فرمائیں گے. تب اس کو قرار ہوا تھا. اسی وقت سے عرش بری نالین کا مشتاق ہے. اللہ رے زینت تیری آئے عرش مولا، جھومر ہے تیرا نقش کف پائے محمد. سب نبیوں کے سر پر تو رہی عرش کا سایہ اور عرش کی چوٹی پہ کف پائے محمد. پھر ارشاد الہی ہوا کہ اے محبوب آؤ تمہیں اپنی سلطنت کا دولہا دکھائیں، اور مکان عالی شان دکھایا. اور شہ نشین پر پردہ پڑا تھا. جب حجاب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خود حضور پر نور کی سنبیا جلوہ افروز ہیں. سبحان اللہ. ہے ایک مکان ایک مکین تو اور نہیں میں اور نہیں. ہے ایک مکان ایک مکین تو اور نہیں میں اور نہیں. پھر کیوں نہ ہو دل میں صاف یقین تو اور نہیں میں اور نہیں. اب چھپنے سے ہوتا ہے کیا، پہچان لیا پہچان لیا. بس اب دھوکہ نہ دے اور پردہ نہ سی تو اور نہیں میں اور نہیں. آئے عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام غور ہے کہ اس پیارے مضمون کو کس پیرائے میں ادا کیا. اگر یوں ہی ارشاد ہوتا کہ تم ہمارے سلطنت کے دولہا ہو تو وہ بات نہ ہوتی، اور اول یوں شوق دلایا جائے پھر سنبیا دکھائی جائے. فرماتے ہیں کہ جناب خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے عرش کی قریب پہنچ کر. ایک امر عظیم کے زمانہ اس کا وصف نہ کر سکے، اور اسی حالت شوق و ذوق میں میرا رونگٹا مہو لگائے کبریا تھا کہ ایک قطرہ عرش بنی سے میرے زبان پر گرا، اور جو کمال شیریں اور سفید تھا. جس وقت مجھ کو علم اولین و آخرین مرحمت ہوا، میرا دل اسی سے روشن اور نورانی ہو گیا. اس وقت میرے پروردگار نے مجھ کو وہ دکھایا جو نہ دیکھا تھا کسی نظر نے اور نہ سنا تھا کسی گوشہ بصر نے. پس خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے سال
साथ बैतुल हराम से बाहर तशरीफ लाए। बुराक को देखकर आंसू भर लाए। हुक्म इलाही हुआ कि आए जिब्राइल, मेरे हबीब से पूछो कि इस वक्त खुशी का ये जम न का है और न दर्द अलम का है, ऐसे वक्त में रंज का क्या काम है। जिब्राइल ने पूछा कि आपने कहा रूहुल आलमीन, आज मलाइका मुकर्रबीन मेरे इस्तकबाल को आए हैं, बुराक सवारी को लाए हैं, रुतबे मेराज इनायत हुआ। अफसोस, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत भूखी प्यासी बोझ गुनाहों का गर्दन पर रखे हुए, हाथ मजलूमी और बेकसी का फैलाए हुए अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और 50,000 बरस की राह क़यामत और 30,000 बरस की राह पुलसरात पार करेंगे और दोज़ख पर खींची हुई वो गरीब क्या करेंगे। हुक्म आया कि ऐ जिब्राइल, रहमतुल आलमीन से बासलाम के कह दो कि आप उम्मत का गम हरगिज न कीजिए। जिस तरह आपके दर दौलत पर बुराक भेजा है, इसी तरह से आपके हर एक उम्मती के दरवाजे पर एक एक बुराक भेजूंगा और सबको एक आन में राह क़यामत और पुलसरात तय करा के बहस में दाखिल करूंगा। ख्वाजा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होके करीब बुराक के आए। तोहफ़े कादरिया में लिखा है कि बुराक माहे खुशी के इतना ऊंचा हुआ कि साहबे मेराज का हाथ ज़ेन तक और पांव रकाब तक ना पहुंचा। इस वक्त मुर्शदी कुतुब आला गौसुल आज़म आलमीन मुस्तफ़ा नूर दीदाए मुर्तज़ा हसन हज़रत पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जीलानी मुइनुद्दीन जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के रूह पाक हाजिर हुई। इससे पूछा, तू कौन है? अर्ज किया कि मैं आपके फर्जंद तैवाज से हूँ। फरमाया कि तू मुइनुद्दीन है, जिंदा करने वाला दीन इस्लाम का। मेरा कदम तेरी गर्दन पर और तेरा कदम कल औलिया की गर्दन पर होगा। सुभान अल्लाह। नकल है कि एक रात को 70,000 फरिश्ते जानेबे रास्त, इसी 80,000 जानेबे चुप 1000 फरिश्ते एक शमा नूरानी हाथ में लिए हुए कदम कदम पर रोशनी दिखाता और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसुए मुश्क फशाक से चेहरे रुखसार एक और ही नूर का आलम रखा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस वक्त जिब्राइल ने रकाब थामी और हजरत इसराफील ने गासिया दोष पर रखा और मुझे इनकी अजमत से हिजाब आया और इसराफील ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हजारों बरस की इबादत के औज में ने ये खिदमत खरीदी है। हजरत ख्वाजा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों का मुलाकात फरमाते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने मुकाम से रुखसत हुए हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, एक अर्ज मेरी हुजूर में कबूल हो। वे फरमाया, कहो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे तमन्ना है कि रोज़े क़यामत को अपने बाजू पुलसरात पर बिछाऊं और आपकी उम्मत को आराम पार उतारूं। इतने में एक तख्त नूर रिसालत नूर रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर से आया, यानी जिसे रफरफ कहते हैं। आपने रफरफ पर सवार होकर हज़रत जिब्राइल को बुलाया और अर्ज किया कि आगे जाने की मुझे ताकत नहीं। तब रफरफ आगे बढ़ा और 70,000 पर्दे जवाहरात के तय करके बाद इसके 70,000 पर्दे नूर के तय किए और अर्श आज़म तक पहुंचकर गायब हो गया होगा ना। नूर इलाही ने आगोश रहमतें लेकर काब कौसीन तक पहुंचाया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर इलाही देखकर सर मुबारक सजदे में रखा और मुर्द अख्तिसास और खुसूसियात काबे कौसीन की रहा हुई और देखा जो देखा, सुना जो सुना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब बारी से 90,000 बातें भेद और हुक्म और मनाह की इरशाद हुई। फिर खिताब हुआ कि आए हबीब, आप अपनी उम्मत के मकामात और अनवाह
अक़साम की नेमत हाय बहस्त मुलाक़त फरमाइए। तब आप बहुक्म रब्बिल आलमीन बहस्त की तरफ तशरीफ़ ले गए। देखा कि एक फरिश्ता नेक खुश खल्क कुर्सी आज़म शान पर बैठा है और बहुत से खूबसूरत फरिश्ते इसके गिर्द खड़े हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन फरिश्ते हैं? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये दरोगाए बहस्त हैं। आन हज़रत ने फरमाया, अस्सलाम अलैकुम या रिज़वान। रिजवान ने नहायत अदब व ताज़ीम से जवाब सलाम दिया और दस्त मुबारक पकड़ कर कहा, मरहबा मरहबा हबीब अल्लाह, और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हुजूर तशरीफ़ ले चलें और देखें कि कैसे कैसे मकान आपकी उम्मत के वास्ते तैयार किए हैं। आप अपनी उम्मत के मकानात मुलाक़त फरमाइए। और फिर रवायत है कि 8 बहस्त में मगर 8वीं बहस्त के नाम में इख्तलाफ है। पहली बहस्त चांदी की है और नाम इसका दारुल खुल्द है और इसमें गुनहगार दोज़ख से निकल कर जाएंगे। और दूसरी बहस्त सोने की है, नाम इसका दारुल मुकाम है, इसमें ज़कात देने वाले रहेंगे। और तीसरी बहस्त याकूत की है, नाम इसका दारुस्सलाम है, इसमें मुसीबत पर जो लोग सब्र करते हैं वो रहते हैं। और चौथी बहस्त ज़मरुद की है, वो नाम इसका अदन है और इसमें गाजी और जाहिद और आबिद रहते हैं। 5वीं बहस्त फ़कत मोतियों की है बनी हुई है, नाम इसका दारुल करी है और इसमें और हाफिज कुरान रहते हैं। 6ठी बहस्त फ़कत सुर्ख लाल तैयार हुई है, नाम इसका दारुल नईम है, इसमें शहीद और मुअज्जन और बुलंद आवाज़ से अजान देने वाले रहते हैं। 7वीं बहस्त नूर की है, नाम इसका जन्नत अल मावा है, इसमें औलियाए अल्लाह तशरीफ़ रखते हैं। 8वीं बहस्त नूर अला नूर है, वही नूर इलाही की तजल्ली क़यामत को नज़र आवेगी, नाम इसका जन्नत अल फिरदौस है। बाद जन्नत के मुकामों में देखा कि कुछ लोग नजर आए जो 1 दाना बोते हैं और 7 दाने उठाते हैं। पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के लोग दीनदार और परहेजगार हैं। फिर एक गिरवाह देखा कि तख्त नशीन और हूरें चुप वास्ता दस्त बस्ता खड़ी हैं और इनके आगे किस्म किस्म के मेवे चुने हुए हैं और नहरें दूध व शरबत की जारी हैं। पूछा कि ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के लोग आबिद और जाहिद हैं और आलिम बाअमल और हाफिज कुरान हैं। इसी तरह 8वां अजायबात वगैरह आयबात मुलाकात फरमाते हुए मुतवज्जा हुए दोज़ख के हुए। देखा कि एक फरिश्ता बहस्त नाक में के नाक जिसके देखने से अक्ल